Mon conscient bella jale ka be bido imano le 29 août 2020. Foli temelen ko fe ka boy no mekuma damine ka nyeshi mo joma. Oye CNSP mo ye no ye anga ibeka anga president koro oye fanga blaka du mo munuma no ye anga lakana ba do ye. Ambe foli ke uye katasi blake uye. Nga kuma kun folo be nyesi uma mukama. Uka donc a fo Mali konona la toutes les classes ont échoué. Imana attaque. Folo mi yere la folo ni o yere de kinkanga jamana jo no e la classe politique. Échec folo a bora yele. Démocratie sa mugani ko na fora anga jamana be ni sira inka halibi. Oba yira ka fo anga politique moko olu le ma jo u jo yoro la. Imana majorité takalaje. Olu te miri jamana ka intérêt la. Olu bu yere ka intérêt personnel de makaran folo. Olu ka intérêt personnel noni jamana ka intérêt ma benko ko la. Jamana ka intérêt de bida kerefe ka olu yere ka intérêt personnel ke folo. Donc o geleyaw o nana jamana kan. Mi e opposition fene ye, olu fene be u yere ka intérêt personnel de laje. Na fora ko majorité desera ka ko mi ke ko opposition ka fara majorité kan ka se ka o ko ke ka nye o nafa ka se jamana kono de ma opposition fene te son ka fara majorité kan o ko la olu yere ka aladelier de a ko to ka tien majorité bolo pour que olu ka togoduma soro olu kana yele majorité place la. Donc échec folo a bora anga classe politique de la. O bolengoro ko fe échec flana bora jumena o ye société civile nango société civile a bébé o konna la ikera dine nyamgo wo ikera artiste wo ikera commerçant wo ikera fen fende jeunesse koni kumate wo échec fene bora o konna la eno ni jeune nana fara nyonga na soro ko olu kunye nyogon famu population civile bek nga nyogon famu politicien nunu u chaman tiene no chogo nyuman kelengele be ala o nyuman kelengele ni munu kumbe no ni mogo kun sira ka benkele ma ku nyashi o nyuman kelengele ni nunu ma jabana be dinga munu kono bi ame degu munu kono bi an kun te se o degu nunu kono la. Donc o ba yira ka fo échec kera yin fene la anemo ni classe be échouera si sanno anana semi masa no ye anga finitiki la kawye ko ala nana ke sanno fanga nana yere soro olu tege kono ni jogoya ina tanto olu kan ku koloshi ka donga fo anga dernière carte de flene ambolo ni etan nini échouera ambolo ma fongo mali tege mali etugunine ma fongo mali de unte hera soro de ateke onkle la wa madala ni avena na ke ali ande onkle la ame ala deli ala kan kisi o dinga suguma olu be gatani ko etatugo sugumina ne bolo antemena ni sira nunu kan. Il faut que uka yira ka fo olu de be fanga la olu de be commandeli ke na manye ku yu bolo do fanga in korokaba il faut que uku assumer na soro ku kunte se ku assumer ka fo ku beta ibeka no fe kana nae aka klebe bo bolo shufe ka soro ka démissionner u kun kana fo ku boke wa hal na soro ibeka yere de kun yu wele ay nan no fe me fe nga démissionner me ka siran ni démissionner la kololo kana bininga u kana na tang agresser u kana nkena olu kumba fo ibeka ye ambika sécurité assurée mais ite fanga bla an goni bolo yanno ikanga bla jogo wera mina o nyanyini ita bla an bolo nolu nana utega do agoro fo olu de tara no fe ka klaka yele nae aka klebe bo wala ka klaka démissionner donc ay fanga do olu de bolo donc ubu assumer ka yira ka fo olu de beka commander like kata fo de kamitan sigi ay nanga kuma ay nanga biala an ha don tanga bota mali temenu olu kan ibeka ye sigi gafo joli ke ay munenye yani ibeka kana sigi gafo tarake fo mali kokan akol daljo kera mi e burkina ye olu kera olu shima se ka magonye olu be ko fetuguni ibeka kelen yere ye sigi gafo joli ke dialogue national inclusif gouvernement d'union afen sugu be kera asira ka sira soro. Donc ambi yoro mina ka foko mali de nga wele ay nanga siganga kuma mali denti se ka wele kana kuku sigi kuka benkele nga ko aka ketanto ka keti non do de be takana minka indro ka fo anga ketamba ketabana ni sigi ko taka jate mina bi ko nyoye tarake mogo wele la ko M5 RFP mogo ye wele like bambaka to munum bana
ko ka taa duwawu dɔn k'u ye ka taa seli ni fɛnw k'u ye ma se ka émission ma se ka a fɛnw suit a mouvement ninnu suit mais su in na dɔ ye yɔrɔnin dɔ tigɛ k'a fili ma Kawo Jim ka kumakanw a bɛ ka bɔ ka essayer ka kuma tiɲɛniw fɔ pɛrɛn-pɛrɛnniw ni fɛnw i komi a tun bɛ min ɲɔgɔnna fɔ IBK ma donc ko ninnu bɛ ka na mɔgɔw ka victoire de confisquer ni militaire ninnu tun tɛ o population tun bɛ se ka fanga in minɛ IBK la k'a sɔrɔ ni a man di IBK ye a tun bɛ se ka minɛ wa bɔli joli kɛra ale Kawo Jim yɛrɛ ye ala kale joli kɛ wallahi billahi nin vendredi in kɔni IBK tɛ to fanga la a bɛ wuli ka bɔ yen bɔli bɛ kɛ doni bɛ kɛ IBK b'a nɔ kelen na o joli kɛra ni armée tun ma intervenir jɔnni tun bɛ se ka taa IBK la wuli ka bɔ a place la n'a tun man di IBK ye surtout CEDEAO tun bɛ IBK kɔfɛ communauté internationale c'est-à-dire force étrangère olu bɛɛ tun bɛ IBK nɔfɛ ko fo a k'a ka mandat in de laban ka d'a kan ko jamana kɔnɔdenw ye a sigi élection de la f'a ka mandat in laban ko ne tɛ k'a tɛ wuli donc n'olu bɛɛ bɛ IBK kɔfɛ ni armée fɛnɛ tun tilala k'i bila IBK kɔfɛ population tun bɛ se ka mun de kɛ IBK la bɔli joli kɛra a ye IBK bɔ a nɔ la wa a y'a yɔgɔyɔgɔ yɛrɛ wa mɔgɔw tun bɛ sɛgɛn bɔli la mɔgɔw tun bɛ nɛgɛ samara dɔw sen na ka sɛgɛn taama la ka nɛgɛ samara k'a bɛɛ sin k'a ban IBK tun bɛ tila ka to a nɔ la f'a ka mandat tun ka ban wa ni mɔgɔw tun ma dan marche dɔrɔn ma u tun ma dan manifestation dɔrɔn ma n'u tun ko k'u bɛ taa tiɲɛni fɛnɛ don a la armée kelen min tun b'a kɔfɛ dɛ a tun bɛ tila k'o armée kelen bila ka taama mɔgɔw kan tuguni o dɔw ma kɛ wa fagali minnu kɛra a fɔra ko mɔgɔ 20 ni kɔ min sara o mɔgɔ ni 20 ni kɔ o sara cogo di o ma sa o cogo kelen de la wa o mɔgɔ 20 ni kɔ salen est ce que CEDEAO ye i da don o fagali ko kuma yɛrɛ la wa est ce que a y'a fɔ ko a b'a condamné wa est ce que a ye kuma fɔ a ko la wa fosi den kelen donc ni armée tun ma wuli ka taa IBK nɔfɛ IBK kun ko démission ma diya a ye armée tun ka to IBK kɔfɛ a tun bɛ fɛrɛ ka marchikɛla bɛɛ de faga ka ban a tun bɛ kɛ ten tɔ wa a tun tɛ wuli ka bɔ a place la donc ni ninnu nana intervenir k'a fɔ k'a bɛ na ko ta ka kuma tiɲɛni ni ko tiɲɛni sugu dɔw ni ko sugu dɔw ta k'a bɛ kuma kɛ a tɛ se ka bɛn quoi nin tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ b'i jɔ ko olu ko faut que genti mɔgɔ ninnu olu ni M5 RFP mɔgɔw de ka sigi ka kuma ka fɛn dɔw fɔ ko mɔgɔ wɛrɛw ka far'u kan o don n'an kɔrɔ aw ma taa Kati ya M5 RFP ma taa Kati ya M5 RFP taara Kati u ni mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ni militaire ninnu ye ɲɔgɔn ye aw ma ɲɔgɔn ye kɛ ka ban wa donc fo aw de tɔgɔ ka taa ka aw bila ko ɲɛma ka fɛn dɔw kɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ depuis nin ko ninnu daminɛ an y'o fɔ ninnu ye place ɲiniw de ninnu ye intérêt personnel kow de ni Mali ko don ko bɛ dilan cogoya min na bɛ dilan ten mais fo ka aw bila la déjà ninnu ka communiquéw kɔnɔna la u m'a fɔ k'u bɛ force vive bɛɛ wele wa ou bien aw t'o dɔn e de n'aw yɛrɛ b'a dɔn ko aw tɛ force vive fɛ donc ça veut dire que aw yɛrɛ bila kɛrɛfɛ dɔrɔn franchement an bɛ min fɔ militaire ninnu ɲɛna n'aw ye ko ta en main a y'aw assumer c'est vrai an y'a mɛn k'a fɔ ko intervention dɔw bɛ ka kɛ centre ni nord yanfan ninnu fɛ a kana dan o dɔrɔn ma quoi il faut k'a yira Bamakɔ jɔn de bɛ ka commandeli kɛ parce que ko denni tigi caman o ye ko lanɔgɔlen de wa koba tigi caman fɛnɛ o ye ko lanɔgɔlen de koba tigi ntan fɛnɛ o ye ko lanɔgɔlen de a y'a yira k'a fɔ jɔn de bɛ commandeli kɛ an ye san 20 kɔ kɛ démocratie la a ye mun ɲɛ an ye ne t'a fɔ k'an ka segin dictature ma dɛ mais un semi dictature moi je suis pour parce que malien tɛ se ka mara ni démocratie ye bilen an ye démocratie an y'a faamu togo juguya an bɛ ka a lawaleya togo juguya donc Mali tɛ se ka taa ni o sira ye bilen Mali tɛ se ka taa ni o sira ye n'a y'aw bolo don fanga kɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ aw de bolo jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na aw ka sira taama aw ka sira yira aw yɛrɛ k'aw bila sira kan aw ka mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ bila sira kan k'a fɔ o dakuruɲɛ damadɔ de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ aw bɛ Isa Kawo Jim to nin cogoya in na tan a bɛna cɛncɛn ta ka kɛ mɔgɔw ka basi la basi cɛncɛnman tɛ se ka dun a basi cɛncɛnman tɛ se ka dun parce que ko kɛra cogo o cogo mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ ka tali a man di u ye wa o mɔgɔw bɛ société civile la a mɔgɔw bɛ armée kɔnɔna la fɛnɛ kow mana yuguba ka kow ta k'a don ɲɔgɔn kɔnɔ olu mɔgɔw fɛnɛ b'a essayer k'u bɛ t'u fara ɲɔgɔn kan an y'a ye a dɔw de la a dɔ kɛra ala ma mɛn minnu bɔra ka t'u jɔ k'u bɛ taa manifestation kɛ ko IBK ka segin ka na pouvoir la donna ta bɔra ta parce que CEDEAO tun bɛ ka o manamanakan fɔ mais heureusement IBK yɛrɛ fɛnɛ kɛra hakilitigi ye a y'a yira k'a fɔ ale tɛ segin ka na
pouvoir in na bilen hali n'a kɛra seconde kelen k'ale tɛ segin ka na bilen o kama CEDEAO ye a donni jigi o ko la n'o tun tɛ o mɔgɔ ninnu fɛnɛ tun bɛ tila ka na kare kɔnɔna gangan an bolo o gangan ni an bolo tuguni dɛ a bɛ na kɛ sababu ye tuguni ko wɛrɛw bɛ don a kɔrɔ ko wɛrɛw bɛ don a kɔrɔ ala man kisi la ma f'a laban min na kɛ armée fan minnu ye loyaliste ye IBK fan fɛ ko IBK delila ka magoba ɲɛ u ye ka tɛmɛ ou bien ko IBK bɛ ka magoba ɲɛ u ye waati min a minɛna wale ɲuman dɔn sira la ou bien olu dɔw ka intérêt personnel kama olu b'a fɔ k'u bɛ tila ka IBK soutenir tuguni pour que a ka tila ka segin ka na tuguni n'o de kɛra o de bɛ na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye armée ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ fɛnɛ bɛ se ka na ni degun wɛrɛ ye degun min ni an bɛɛ bɛ tila ka nimisa la an tun bɛ jɔrɔ la IBK ka tali la IBK tacogo an tun bɛ jɔrɔla la o yɔrɔw de kama parce que ko kɛra cogo cogo IBK ka fanga maracogo juguyara cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ o fanga maracogo juguya in kɔnɔna la dɛ mɔgɔw bɛ armée kɔnɔ a ka di minnu ye minnu ma soutenir mɔgɔw b'a kɔnɔ a ye mago ɲɛ minnu ye ka tɛmɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ a bɛ ka mago ɲɛ minnu ye donc n'olu bɛɛ ko k'u b'a soutenir olu kow kama ou bien o waleɲumandonw kama a bɛ kɛ fɔɲɔgɔnkɔ ye armée ni ɲɔgɔn cɛ olu de tun bɛ ka anw jɔrɔ IBK tacogo in na an delila k'o fɔ an ka vidéo kɔnɔ ko n'i y'a kɛ anw sago ye ko se bɛ ne ye n ko IBK tɛ seconde kelen kɛ Mali fanga la ko n bɛ se ka lawuli ka bɔ yen ka sɔrɔ tɔɔrɔ ma malidenw sɔrɔ n ko n ma lawuli ka bɔ yɔrɔnin kelen ne y'o fɔ n ka vidéo caman kɔnɔ ni ala nana n'a ka na ye ni nacogo in na IBK nana wuli tan mɔgɔ ni mɔgɔ ma kɛlɛkɛ togo sugu dɔw la jeli ma bɔ foyi ma kɛ armée ma fɔ ɲɔgɔn kɔ armée sudelen tora ɲɔgɔn na an b'a fɔ alhamdulilayi de mɔgɔ wɛrɛ jumɛn bɛna fɔ k'i bɛna o ko ta k'o ɲagami an bolo tuguni ko nin ka wele nin ka don tan nin ka bɔ tan n'u bɛ se ka ko dilan olu tun tɛ IBK ka gouvernement kelen kɔnɔ u sera ka mun dilan u ma se ka foyi dilan donc ni IBK taara ka bɔ yen nɔ militaires ka nin ko in gérer ne ka laɲini ye o de u ka nin transition in gérer k'a fɔ k'u bɛ date yɛrɛ fɔ ko transition bɛ ban nin don an mako t'o la o nous on veut seulement que Mali ka jɔ sen kelen kan ça prendra le temps que ça prendra et puis c'est tout san fila san kelen san duuru ça c'est du n'importe quoi a bɛ se ka dilan ka redresser ka bɛn wagati ma a ka redresser ka bila o kan militaires mana n'a yira sisan k'a fɔ bɛɛ k'i tilen fali kɔ la bɛɛ k'i tilen fali kɔ la jamana ka degun ye fɛn minnu ye k'u ɲɛsin olu ma k'olu lakile bɛɛ k'i tilen fali kɔ la ni élection organisera fa tɛ don mɔgɔ wɛrɛ la ko ni e gagné k'e bɛ n'a fɔ k'e bɛ tila ka segin n'an ye kɔfɛ o a tɛ jigin kunkolo la yɛrɛ wa hali n'a jiginni kunkolo la an b'a yir'i la k'a fɔ ko o tɛ se ka kɛ yan bilen mais n'a ma kɛ ten u bɛ t'u précipiter sisan nɔ ka taa élection organiser a mɔgɔ kelen ninnu de tɛ tila ka na wa a mɔgɔ kelen ninnu de tɛ tila ka na jamana ko de y'u ta ye wa ni jamana ko tun y'u ta ye pourquoi élection min tɛmɛna u bɛɛ ma fara ɲɔgɔn kan contre IBK u m'o kɛ parce que bɛɛ de bɛ fɛ k'i sigi chaise in kan n'a sɔrɔ ko pan de tun don u bɛɛ tun b'u sigi ɲɔgɔn kɔrɔ pan sanfɛ mais komi chaise de don n'i ko i bɛ sigi a kan fo n'i y'i sigi dɔw fɛ yen la donc u tɛna sɔn ka kɛ bɛɛ bɛ fɛ k'i sigi chaise in kan o de kama mɔgɔ si ma sɔn ka renoncer k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan an ka mɔgɔ kelen dɔrɔn ta o ka kɛ an ka candidat ye contre IBK n'an bɛɛ ka hakilina ye kelen ye o tigilamɔgɔ mana na gagner o tigilamɔgɔ fɛnɛ bɛ an ka hakilina de lawaleya u banna o ma ɔ sisan nɔ u ma t'u réunir sisan IBK kama dans la rue mais vote kɛsu kɔnɔna la u banna k'u réunir yen nɔ dans la rue u taar'u réunir bon nin ko min fɛnɛ filɛ nin sisan kɛlɛ de wulitɔ filɛ nin sisan pour que u bɛ se ka place sɔrɔ transition kɔnɔna la cogoya min na o de tapage ye nin ye tantɔ k'aw ji min bɛ bɔ k'a kumabaw fɔ k'a tapage baw kɛ k'a yira k'a fɔ ko fanga bɛ olu de la donc ni fanga bɛ olu la diyagoya olu ka lamɛn sisan nɔ olu ka mɔgɔw ka ta k'u don transition kɔnɔna la place ko de don Mali ko tɛ fo mɔgɔw k'o de faamu place ko de don Mali ko tɛ n'u nana nin kɛ sisan ka essayer ka militaire ninnu bagabaga i m'a ye a b'a fɔ a ka kumaw bɛɛ la ko ni imam ye ordre di mot d'ordre di an bɛ bɔ an b'a don ta an b'a bɔ ta donc militaire ninnu k'a fɔ cɛ mɔgɔw kana na wuli an fɛnɛ kama ko kana na ɲagami an bolo a bɛ ta a bɛ ta a bɛ ta donc olu kana na u wele sisan nɔ ka essayer k'u ka kumakanw ta ba la ka tila ka place baw d'u ma u ka taa transition in gérer non 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 an bɛ Mali ko de la an tɛ mɔgɔ ko la an bɛ Mali ko de la quel qu'en soit a kɛra militaire ye o a ma kɛ militaire ye o mɔgɔ min bɛ se ka jamana in redresser an b'o tigi de nɔfɛ a tɛ se k'a fɔ ko militaires bɛ exclu définitivement k'a fɔ k'u tɛ bila transition na dɛ ou bien ko ka taa militaire retraitelen dɔ ta ka na o retraitelen bɛ taga ta ka na o ka fonction kɔnɔna la a ye yurugu-yurugu min kɛ an b'o dɔn wa o bɛ se ka na jɔn de minɛ k'a datugu k'a sɔrɔ ale yɛrɛ ye yurugu-yurugu kɛbaga ye o tɛ se k'o kɛ an mago bɛ mɔgɔ jɛlen de la jamana in ɲɛfɛ tant que n'i tɛ mɔgɔ jɛlen tɛ se ka mɔgɔ ko ka jɛ parce que ni e nana k'e b'o tigi ko ka jɛ a b'i yɛrɛ ka nɔgɔ yira i la donc an mago bɛ mɔgɔ jɛlen de la pour que ko ka jɛ ka kɛ f'i yɛrɛ ka jɛ de fɔlɔ an tɛ taa mɔgɔ foyi ta ka na i kana an ka transition mana kɛ an bolo ka tila ka na mɔgɔw bila i komi n y'a fɔ cogoya min na
la classe politique a échoué, la jeunesse aussi. La jeunesse koni o corrompilen do c'est o ye fen tolilen ka fen tolilen o yodi. O élection me organisé ça no be kla ka ta nan wa kelengele wa fla fla umne tuni ka kla ka na mo kuntan do ta ko sigi andala mo mi mo te jamana la. O tigi sigile ambe na mungera ka tuni ka kla ka bo tuni ka yori kono na mene ko antenne fe ou bien ka kla ka na tuni militaire ko fene wele ka tanu e katiko ko datu ye no ka erdama do ka soro ka fen signé ka dia. C'est un second nous ça. Il faut que la mentalité va changer. La mentalité va changer. Donc, pour que la mentalité va changer, tant d'or de faire, il faut de faire que barra la folle quoi. Donc, au de flènes les militaires nous nous tantôt. A tu sais que madame Nakede. Donc, ama fo maliden benyana. Maliden sebe fait on fait beno. Ko itaï malikoi. I kana soni ko inga nyaka minyana. Coup d'état do coup d'état tao, ça c'est autre chose. Ante mano au niveau kangaba. Al n'a qu'à coup d'état. C'est un coup d'état sous une autre forme. Parce que, a suivi la démission, le président a démission, au forme où il ama. Donc, ama basé au décan. Car faut coup d'état, mais en constitution, ma soama, donata, borata. C'est vrai, en constitution, ma soama. En constitution, ma faut, atte son coup d'état, ma wa. Normalement, a coup d'état, kebaka, ya fateke, auma. Mais au constitution, quel est où? Article, je le vois qu'on a ni président, qu'on me soso. Article, je le vois qu'on a ni président, au soso, kateme. Donc, n'a pas continuer qu'à aux constitutions soso. Ni constitution soso ko kelen fene nana dangari o bela. Donc, ama fa alhamdulillah ke. N'a ko fe ni basi wara ma bola. Mo ma jogi mo ma fa. Alhamdulillah o ala tanundi. O ala tanundi. Ako keran ke chuya na tanto o ala tanundi ame ala foka barka da wala ko sebe. O kelen goro ko fe ko ni antnan sigi ko fe la joko ka tien. Non, anti angana soma. Faso de nyuma ya te soma. Faso de nyuma ya te soma. Ne ma fili anga constitution fene bo fo faso de nyuma be wolele ndo ki joro fa ki seko ni dama irake jamana joli ko la. Faso de nyuma be wolele ndo la. Constitution bo o wajibi anka donc anga na sigi olu ko la je. Nin ku yoda ko ne dama do kuma yi parce que nye vidéo nyoro nye vidéo kunguru ni nya la je vraiment ntaranda ko fe sinon wate ka nanna quoi. Sinon wate ka nanna fo nga boka do fo. O de kama mbora kanida ko ne dama do fo o yeno. Halibi ame duwaw de ke ala ka hakili nyuma ani famu ko nyuma di amma ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi mogo be no ka fo ki be jamana in nyagamini no fe mogo ye anna boy kalama ala ka na boy kalama mogo ma na boy kalama ala ka na boy kalama ya rabbi ala ka kene jeya anga sega ma nyana mo ndonga bo ma kuntawna anga sega intérêt mogo donka bo ma mun tay faso ko la ka ulu ko donga bo nyokona albi ala ko ka ala ya bunya kama albi ala ka famu ko nyuma di ambema ala ka jamana in kanu do andu sukuna sabula ni femi kanu bi dusukuna ite juguman nyeshi afema ite juguman kanu ni afei ni jamana kanu do andu sukuna ame here de kanu ni jamana e na here kanu ni jamana e o bato jamana bi lafiya jamana kono dum ni misi bi wasa albi ala ka jamana kanu do andu sukuna ala ka hakli nyuma ani famu ko nyuma di amma ala ka jamana in joli ka seno ya anye ka fanga di amma ka fere nyuma ka jigi angono kuma kun ye o de ko fɔ n'ala sɔnna ma waati wɛrɛw la an na dɔ wɛrɛ fɔ ɲɔgɔn ye a kow kan hali bi ala ka jamana basigi hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu